ओडिया क्षुद्र चलचित्र रक्तबीर पोस्टर उन्मोचित हो जाइछि। बालेश्वर सेंट्रल स्कूल छकटारे थिबा मंथन एकाडेमी परिसर में अनुष्ठित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भावे युव नेता चंदन मल्लिक, चित्रशिल्पी केशु दास, चक्रधर बेहेरा, मंथन एकाडेमी परिचालक नरोत्तम दास प्रमुख जोगदी एथिरे अभिनय करथिबा समस्त कलाकार तथा समस्त परिचालकों को भूयसी प्रशंसा करथिले। अतिथि मानक द्वारा यार पोस्टर उन्मोचित होइतला। एही क्षुद्र चलचित्रटी सामाजिक कथावस्तु उपरे आधारित। पहाड़ी जंगलवासी माने नाना रोगरे रक्त अभाव मृत्युवरण करथुवा बेले जणे वीर जे कि जंगलर सुरक्षा और लोकंकर सुविधा असुविधा रे ठिया होइथाय आउ निजर रक्तदान करी निरीह गरीब लोकमानंकु उद्धार करुछि। जंगलवासींकर प्रिय होइछि रक्तबीर। एही क्षुद्र चलचित्र रे किछि नुआ किछि नियारा करबाको प्रयास करिसेंती निर्देशक लोकाल चिकू चंदन। एथरे हीरो भूमिका रे अभिनय करिसेंती अजय कुमार एवं हिरोइन भूमिका रे विष्णुप्रिया, सेभली मां भूमिका रे सत्यभामा मिश्र। एथरे अन्य कलाकार मानक मध्य रे डॉक्टर असित प्रधान, तपन कुमार दास, अनिशा जेना, सागर बुलू राम कसर, गौतम सीमा, पायल प्रमुख। यार प्रोड्यूसर होउछंती केउझर अंचलर मामुना मामुना। यार एडिटिंग दायित्व तुलाइछंती दीप म्यूजिक बापी। सह निर्देशक भावे राजकुमार निर्देशना देइछंती। बंधु चिकू सहित आप समस्त को टीम की मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद शुभेच्छा। तो प्रथम मुझे जानी नी कौन हो कौन ना जेहतु चिकू मोर कॉलेज फ्रेंड है तो सी हठात किना मत कहले मोर गोटे छोटिया सर्ट फिल्म उन्मोचन हो निश्चित भाव में आसिक पहुँची तो जहाँ मुझे जो सोशल मीडिया देखे जो कॉलेज में पढ़ुले मिसिक जो दीज सांग पढ़ुले से निश्चित भाव में से कथबार्ता कै निश्चित भाव में सेबू जानी दिने दिने किसी गोटे कार्य कर आगू बढ़ी जहाँ जो सोशल मीडिया देखिली जो कार्य लिप्त रही आगामी दिन में किभली भाव में कार्य करूँ भाव में कला क्षेत्र को आपणे नापी आगे से धन्यवाद। आज रक्त वीर भाव में शॉर्ट फिल्म उन्मोचन होगा जाऊँगी तो लोकल सिचुएशन कौन करती ना एंटी फ्रड फिल्म करती पूरी परिचित आगुरी तो से चेष्टा करती खाली से निजे कलाकार नहीं अन्य कलाकार मैंने बढ़िया चेष्टा करती तो एमती बहुत सारा फिल्म पढ़ी आज जो रक्तबीर उन्मोचन पोस्टर उन्मोचन होती तो ये जो अच्छा कलाकार मैंने भल प्रोग्राम एक्टिंग भल कर अतिथि आसन मुझे सूचना देवी समस्त को बोलीपारे कि चंद्र अच्छी केसार अच्छी चंद्र अच्छी सार अच्छी मैडम अच्छी ये सब कहने पीछे कारण है चिकू गोटे उद्देश्य कौन अच्छी ना आम सब कटक भुवनेश्वर डिपेड होचे कटक जा भुवनेश्वर जा से मन इच्छा से जहाँ भी करेंगे सुजोग देवे दिन रात हठात जीवन फोन कले भाई आम सब कटक भुवनेश्वर डिपेड आम कहीं बालेश्वर भी निश्चित रही चिकू गोटे कथा सब तो सेकेंड से चिकू निजे निज आड़ गोटे प्रचेषा करती किसी भला करने तो सेमती रक्त भी देखिए गोटे सोशल मेसेज हो आगुरी जहाँ फिल्म ये सब सोशल मेसेज क्लिक कर तो आज भी जो रक्त ये सोशल मेसेज अच्छी समाज को गढ़ी कर समाज को गोटे नुआ गीत संजय देवे जो स्टोरी में सीएस एंटरटेनमेंट तार चिकू एवं टीम एवं किशन देव आसना अच्छे आशीष नायक अच्छी समस्त गोटे प्रचेषा आम किसी भिन्न करवा भिन्न करने आज भाई गोटे पोस्टर ठीक है तुम आस एकाडेमी आस समस्त सब सुविधा अच्छे समस्त मिसिक सपोर्ट कले ये जिन बहुत आगे जीव सत कहले फिल्म विषय आते नलेज ना फिर भी छोटा फिल्म देखिकी से अभिनय कर आंतर्जातिक स्तर पुरस्कार डॉक्यूमेंट्री फिल्म कर इंटरनेशनल डायरेक्शन डायरेक्टर
କିଛି ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ ନିରକ୍ଷର ପାଇଛେ ଆମେ ମାନେ ଚିକୁ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ସେ କହୁଛି ଚିକୁ ଚନ୍ଦନ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିଲା ମାନେ ମୁଁ ରାତିରେ ମୋତେ ଟିକେ ପୋଷ୍ଟରଟା ଆଗ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ପୋଷ୍ଟରଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଥିବ ନା ପଠା ହେଇଛି ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ମଜା ହେଇଥାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ ଆଉ ଆଜି ବି ହେଉଛି ଆମର ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ। ତ ସେହି ଦିବସ ଅବସରରେ ଏକ ଭୂତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ନାଁ ରକ୍ତବୀର ରଖାଯାଇଛି। এই ରକ୍ତବୀର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏକ ମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ବାସିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ଲୋକମାନେ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ମାନେ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଚାଲିଯାଉଛି ତ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆମର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆମର କେଉଁଝରର ମାଟିର ପୁଅ ଯିଏକି ଅଜୟ ବେହେରା ଆଉ ରକ୍ତବୀର ସେ ଆସିବେ। এই চলচ্চিত্রে যে অଛନ୍ତି ଆମର ସେ ଆଗରୁ ଦୁଇଟା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମାନେ ବଡ଼ ପରଦାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ସେ ଆଗରୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆମର ବାରିପଦା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆସିବେ। ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଶକୁ ନେଇକି କିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ସବୁ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ କେମିତି କ'ଣ ସେଟାକୁ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି କେମିତି ସମସ୍ତେ ମାନେ ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମର ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିହାତି ଫୁଲ୍ ସେ ମୁଭିଟାକୁ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ରହିଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ପହିଲି ରଜ ଅଛି ରକ୍ତଦାନ ଦିବସ এই দিନରେ ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଆଜି ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ ଡେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟ ତ କହିବି ହିରୋଇନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଛୋଟ କଥା ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଗ୍ରୋ କରିବା ଦରକାର। ଚିକୁ ଭାଇକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସିଏ ମୋତେ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଏଇଟା ଏବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଯାଇକି ରିଲିଜ୍ ହେବା ଭଳିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଚିକୁ ଭାଇ ସେଇଟା ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସେଇଭଳିଆ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଣିଷ କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଛୋଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଥିବା ଦରକାର। ତ ରକ୍ତଟା ଆମ ଶରୀରର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ତ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରିକି ରଖିବୁ ଯେଉଁ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ରକ୍ତ ଅଭାବରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ରକ୍ତ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳୁନି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ ରକ୍ତର ଯେଉଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି ସେଟାର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଏଇଠି ଟାଉନ୍ ଏରିଆରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଏରିଆରେ ଜମାରୁ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ ରକ୍ତ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗେ କରାଯାଉ ଆଉ ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ରକ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭଣ୍ଡାର ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାରରେ ରହୁ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ପ୍ରାଣୀ ସେସବୁ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ କି ରକ୍ତ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେସବୁ ଅଭାବରୁ ମରି ନଯାଆନ୍ତି। ମେସେଜ ଦିଆହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଯେ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ କରିଛି କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେ ଛୁଆର ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ନିଆହେଉଛି ମୁଁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଉଛି ଏହା ନେଇକରି କରାହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅସିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଆୟୁଷ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ରୂପସା ସିଏସିରେ ଅଛି। ଟିକେ ଫାଙ୍କା ସମୟ ବା ଛୁଟି ଦିନରେ ପାଇଲେ ମୁଁ ଏଇ ଯେହେତୁ ମୋର ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ନାଟକ କରେ ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଲ୍ମ କରେ। ମୁଁ କଳାକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ବାଲେଶ୍ୱରର ଆଉ ଏଇ ଚିକୁ ଚନ୍ଦନ ସିଏ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କାଟିପାରେନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କହିଛି ଛୁଟି ଦିନ ଯଦି ଥିବ ତେବେ ମୋତେ ଡାକିବ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ଫାକ୍ଟିଂ କରିବି। ତାପରେ ଆଜି ଏଇ ରକ୍ତବୀର ଭିଡ଼ିଓ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ MLA ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ରକ୍ତହୀନତା ଉପରେ ଏଇଟା ବେସିସ୍ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆମର ଅଛନ୍ତି ଚିକୁ ଚନ୍ଦନ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଭଲ ଭଲ ମେସେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଘଟିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ତପନ। ଆଜି ଯେଉଁ ରକ୍ତବୀର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପୋଷ୍ଟର ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା
से सर्ट मुवी अर्जुन भूमिकार अभिनय कर बेसिकाली ये रक्तवीर सर्ट फिल्म टी केमती रक्त अभाव लोक जड़े न मरु ताहारी उपरे आम स्पेशली फोकस कर फिल्म रे जमी दुर्गम अंचल जो लोक मैंने पहुँची पारना माने रक्त अभाव कहीं जमी न मरु केमी से पहुँचिकी रक्त दि जाऊँगी आ से लोक बचुची स्पेशली ये मूवीर मेन उद्देश्य है से